Ito yung loob na. Ayan. Pasyal-pasyal muna kami mga guys. Napagod. Oh, bundok oh. Ito yung siyudad ng Tbilisi. Tbilisi. Yan yung mga guys. Mabani. Mga guys, hindi ano rin sila dito. Turkish sauna daw yan. Turkey? Turkish At sauna. Turkish? Itong tubig na to? Ah, yan mga guys. So, dating mineral pala yung tubig na yan. Pero ngayon wala na. Hindi ko alam, may massage daw dyan. Historical pala to. Oo. Yan. Historical siya mga guys. Maganda pala tong ano na to. Georgia, nakakaiba naman siyang design mga guys. Para lang ano, nakaka-amaze ba? Puro bundok, pero makikita mo yung mga building na sa gilid ng bundok. Magtataka ka lang kung paano nila ginastusan. Ayan o, kinabkab nila yung bundok para lang magkapalit. Yan o, diba? Tataka ka eh. Oh, yung king ano. Ano daw yan mga guys, yung tubig niya yan dati. Napaka-tamis daw. Ayan. Ano ba? Diba, maganda siya na, mga building oh, historical. Maganda siya guys, di ba? Bundok talaga, pero pinuplak. Alak dyan oh. Di ba? Parang gasolina lang ah. Ano?
Ito mga guys, oh, tingnan nyo. Yan oh. May mga padlock siya oh. Yung tulay. Tingnan nyo mga guys oh. Nakaka-amaze siya, di ba? Yan, puro padlock oh. Puro padlock yan mga guys. Yan. Padlock. Puro padlock. Tignan mo mga guys, oh, puro padlock oh. Padlock yan lahat. Oh. Diba ang ganda niya guys, no? Nakaka-amaze. Mayamang bansa. May bansa mga guys. Nakaka-amaze lang siya. Kahit pagod, bawi naman. Ayan. Ito naman park. Maganda yung park niya rin ah. Pero na-amaze ako mga guys, doon talaga sa mga building na yun, sa gilid ng ano, sa gilid ng Pampang, tingnan nyo. Building, no? Ah! Hi there, Oli. Yan, no? Yun, no? Nakaka-amaze, no? Bayad na? Ano, mga guys. Yan yung bus nila. Tsaka malalaki yung kahoy. Tignan nyo naman ang mga kahoy nila. Oh. Tsaka walang ano dito, yung traffic ano. Yan yung mga bulaklak nila dito. Yan pala yung original na ginagawang Christmas tree. Mga guys, yan. Dito pala nanggagaling. Yan oh. Guys, nandito kami. Back. This is my new tourist guide. Very nice guy. His name is David. His name is David. Professional guide. Easy na kita na dua. Polisia. No problem, no problem. No problem. Bien problem.
You know. Wala, hubog mo na yung alalayan ng kulo ka. Sa'yo pa ganun, nahuklot na. Mga taga-isla dyan ng mga lasinggero, punta kayo dito. Ay, oo. Open lahat. Yan mga guys, oh. Tingnan nyo. Sa hotel ay mayroon ding ano, inumin. Rocky, give it to him, Rocky. I'm giving it to him. To her, not for you. Ayaw na hang, kay sakit ang ulo anahan. Si Itanawa dagan. Ha? Yeah. Yeah, we took photo the two hole. O anahan. Ha? O ang Makatugang. Ayaw ilogi Rocky, kay Aaron. Wama kay amay ikaw na natin. Kuan dire ubusan ng pera. Maganda siya kasi Tour ganing isli sa. Pero worth it. Nag-steamy sa. nakakamiss siya. Hindi katulad sa atin sa mga probinsya. Padong na mga Puro lang tayo sa kawin. dagat, di ba? Kanang 700 naman sa itong baon na ringgit. This Yeah. is monument Vakhtang Golgasal. This Yeah. one, Magtam Golgasal. Ang King King of the Horse. of Georgia. Ah, King of Georgia. Yan. Nga ka nang tawagin ko nga sa isla na siya nga mas mahal pa ang tubig sa doon. Dito ko nakalisin ng ligo ulit mo. Naligo ko, yung kaligo ulit mo. Ang dinan dito puro duty free. Sa tulo pa lang kaadlaw, ang akong 700 wala na nahurot na. Orchard oh. Imo nang picture kanina? Oo. Ah, okay. I-share sa ko ha. Barter na yan naginging sa picture na ginging. Sige na laman na sila kinaslanay. Dira ang old church. Ano yung old church nila? Asahan, kato no. Oo, nas gilid. Sa iyaha, daghantag na learn. Oo, kadagan siya. Iba yung roundabout nila dito. Walang harang. Uy, harang, linya ra, yung sundon. Guhit lang. Georgia. This bus government or private? Come tour in Tour this, here. Ah. Private also, ah? 1 hours. This good Kigali, very nice. This is Medan Bazaar down to going down. This is all in Natsana, Georgia. This is touristic street. All tourist destination din nila. Yes. Hot surprise here. And souvenir. Souvenir. Yes. Ah, Kinisina ni kwarta ko, nahunta na. Ging, you want to buy souvenir, Ging? Dili ko. All in tourist walking here, going down, up, down. Cafe, big restaurant, big. Wine Tower. Yes. This synagogue. Baskin Robbins nila oh. I know, man. This is synagogue. Sinagoga. King David. Ah, King David. Si Haring David? Oh. His name. I think that's your area, ha? King David? Yes, hot hotel. This King David hot hotel, business office. This is Georgia Church. So many churches, ha? Mga old jud ilang church, no? Mga nice. Mga historic ilang church. Sanglit nagbang nagapakasal din eh. Mora na sila magpakasal. Historical man. All in all building this. All in. Wow. How many years this building? Oh, big. All in all building. Oh, All in. This is all very old. this area. Yes,
area, yes. Like- Tbilisi. Tbilisi, all Tbilisi, all in all. All. Yes, all. Nukan restauracja. Ha? Nukan restauracja. Oh. All in all. This old village, ha? Yes. Panahon pa ni, ano to, ni Cristo. All souvenir area. Big bar, big. What you want? This jazz club, Yeah, all red club, casinos. night club, casino hut. It's all in here, yes. It's all. Yes, Kasi everywhere. Bukit Bintang. Alles la, land, all in hut. Happy area din. Happy area. In Manila, it's Yeah. Malate. No hot problem. You had money, no problem. Oh, yeah. Okay, you want? All happy time. This is new hotel. Ah, yeah. This is good hotel. Very big hotel. This Irani restaurant. This Iranyan. yes, hot Irani, hot Turkish, hot Yemen restaurant, hot Chinese restaurant, hot Tanawag, isuloy Japan, kita niya sa mga kuwan. hot Europa restaurant, hot Philippine restaurant, no, hub? Philippine no hot. Unfortunately. We're going big Philippines. Also, This is Freedom Square. Freedom Square. Yes. I am going up. oh. Park that in the little walking place. Little walking. Inanong din na lang lang. Siap. Siap. Ah, yeah. Whose king is that? Free Georgia. This is Gustave. Gustave. Galleria shopping market. This is what? This is the old building government. To now this is a shopping magazine office. Oh. Ang ilang mga branded nga mga shops. Oo. I am going to mountains up, sand mountains. Minda, this is mountains, sand mountains. Mo siya klaro kasi istorya gyud. Oh, mana taga Kaulakaw karon yan ako tang istorya niya, istorya. And here no problem because there is too many police here so standing. No problem. Georgia Police- is safe country. Huh? Georgia is safe country. Yes. No problem. This police. You tourist, you ghost. This. Ah, good. No problem. Come But very strong, I tried. Very strong. to Cavite. I only drink 2 shots, I sleep the whole day. This hot, big, strong vodka. 70%. Yes, 70%. 72. Sorry. Oh my god. Yes. Imagine 72. Yeah. Vodka? Oh, maybe I'm... This one alcohol already. Yes. Because we're drinking only 18%. This is ever pharmacist. So Yeah, pharmacy, I know. Yes. Alcohol. If you have cut or wounds, you will put this one vodka, automatic. Yeah. Corona, no corona. Public bus? Chinese bus. Muni ang katong wadto sa Ferris wheel. Ato sa Ferris wheel nga dako. Muni pa daw ato. This is all village.
very nice place. Stodron Budauri had five stopping here. Here at Ah. Turi we're going at Old Fortress, Ananori Fortress, at Shivali Lake. Very nice So Narikala is a fortress. fortress, yes. Mo lagi ni kang abadong sa Ferris wheel amusement park. So mountains. Yeah, water. Clean water, clean, very clean. Naka may bottle laging, di ba? Wala, ang butawin na to. Nabili na siguro. So Georgia, all in water is clean. Warm drink, very cold water. Kaya nanguloy manggod. Kanya pag kuha na nagkarakaran. Nakabili na. Na kay pagtawag na ko na siya 5 minutes in. Asa ba? Ano mayo kay ito information. Kasi tawag ang nini. Ako nag-expect na nasa dayon. Ganyan lang daw kasi trabaho. Ano sila dito no? Basta tunnel na. Gawan ng tanilaw, kasagpat. May tubig pa nga. Ha? Malamig siguro dito. Paawas, hindi mong gilag lagi. Ha? Tapos na siya yung music. Ang ganina. Businessman, building. Oh. Businessman. Owner. Nagkaya gilag, ihatag na kaya gilag. Imo lang itong gilag kanina kamao ko, di ba? Nakasabot ko nga imong gilag, di ba? Give to Ray. Give it to Ray. Wow! Now we appreciate. Dinala ko magsulti sa ikuan kanina. Ayaw. Ako mag-share. Tignan magdahon. This good panorama. Oh my God!